آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں قاضی محی الدین۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ سپریم کورٹ کی ہدایت پر امپیریکل ڈاٹا جمع کرنے ریاستی حکومت کا تشکیل کردہ سمرپیت کمیشن آج پہنچا اورنگ آباد۔ پسماندہ طبقات کی مختلف تنظیموں اور سیاسی جماعتوں کے وفود نے کی کمیشن سے ملاقات اور OBC ریزرویشن کی وکالت کرتے ہوئے پیش کیے میمورنڈم۔ BJP کی جانب سے 23 مئی کو شہر میں نکالا جا رہا ہے جل آکروش مورچہ۔ گوندھڑ جاگرن کے ذریعے شہریان کو مورچے میں شامل ہونے کی دی گئی دعوت۔ میونسپل کارپوریشن کے اطراف اور شہر بھر میں شیو سینا نے بھی مہنگائی کے خلاف لگا دیے پوسٹرز۔ قومی یکجہتی کے فروغ کے مقصد سے عید ملن تقریبات کا سلسلہ جاری۔ جماعت اسلامی ہند اورنگ آباد کی جانب سے بھی شہر میں منعقد کیا گیا پروگرام۔ سیاسی قائدین اور سرکاری اعلیٰ افسران کے علاوہ عمائدین شہر ہوئے تقریب میں شریک اور بندگان توحید کو دی عید کی مبارکباد۔ اور بڑکن چیتے گاؤں سڑک بن گئی حادثات کی آماج گاہ، پھر کسی انجان گاڑی کی زد میں آ جانے کے سبب ایک شخص کی موت واقع۔ گاؤں والوں میں پایا جا رہا ہے غم و غصہ، کیس درج، تحقیقات جاری۔ خبریں تفصیل سے۔ سپریم کورٹ کی ہدایت پر امپیریکل ڈاٹا جمع کرنے کی غرض سے ریاستی حکومت نے سمرپت کمیشن تشکیل دیا ہے جو آج اورنگ آباد آیا ہوا تھا۔ اس کمیشن نے عوام کی رائے جانی اور پسماندہ طبقات کے مختلف تنظیموں، سیاسی جماعتوں اور دیگر شہریان کی جانب سے پیش کردہ میمورنڈمز قبول کیے۔ کمیشن کے صدر جینت کمار بانٹھیا، رکن مہیش جھگڑے، ڈاکٹر نریش گیتے، HB پٹیل، ممبر سیکرٹری پنکج کمار، ڈاکٹر شیلیش کمار داروکر، پروفیسر جیمز OBC ریزرویشن سے متعلق عوامی رائے جاننے اور سیاسی جماعتوں و سماجی تنظیموں کے ذمہ دار کا کہنا سننے کی غرض سے ڈویژنل کمشنریٹ آئے ہوئے تھے۔ اس موقع پر کمیشن میں شامل عہدیداران و اراکین نے اعلیٰ سرکاری افسران سے بھی ملاقات کی اور ان سے ضمن میں تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر ضلع کلکٹر سنیل چوہان، میونسپل کمشنر آستک کمار پانڈے، ضلع پریشد کے CEO ڈاکٹر نیلیش گٹنے، ڈویژنل کمشنریٹ کے ڈپٹی کمشنر ایڈمنسٹریشن اینڈ ڈیولپمنٹ سریش بید متھا، میونسپل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ کے ڈپٹی کمشنر ایلس پورے اور دیگر افسران موجود تھے۔ اسی طرح اورنگ آباد ضلع کی OBC طبقات کی مختلف تنظیموں کے ذمہ داران، مائنورٹیز کی مختلف تنظیموں کے ذمہ داران کے علاوہ راشٹروادی کانگریس پارٹی کے شہر صدر خواجہ شرف الدین ملا کی قیادت میں پارٹی کے وفد نے کمیشن سے ملاقات کی اور OBC ریزرویشن کی وکالت کرتے ہوئے ایک میمورنڈم کمیشن کے سپرد کیا۔ اس موقع پر NCP کے شہر صدر خواجہ شرف الدین، کارگزار شہر صدر ابھیشیک دیشمکھ، نائب شہر صدر محمد حبیب شیخ عرف منا بھائی اور دیگر موجود تھے۔ اس کے علاوہ مہاتما پھولے مالی سماج وکاس منڈل اورنگ آباد، اکھل بھارتیہ مہاتما پھولے سمتا پریشد، کامگار کرمچاری سماج سیوا ٹرسٹ مہاراشٹر راجیہ، اکھل مہاراشٹر سوتار لوہار سنگھ، مہاراشٹر نابھک مہامنڈل OBC SC ST سوشل فرنٹ اورنگ آباد، سنت ساوتا سمن مہیلا سیوا بھاوی سنستھا، آل انڈیا مومن کانفرنس جالنا اور دیگر سیاسی جماعتوں، سماجی تنظیموں و پسماندہ طبقات سے تعلق رکھنے والی تنظیموں کے ذمہ داران نے بھی کمیشن سے ملاقات کی اور اپنے میمورنڈم کمیشن کے سپرد کیے۔ عوامی رائے جاننے اور میمورنڈم قبول کرنے کے لیے صبح 9:30 تا 11:30 بجے کا وقت مقرر کیا گیا تھا، مگر ڈیلیگیشنز کی تعداد کو دیکھتے ہوئے 12:30 بجے تک میمورنڈم قبول کیے گئے۔ گوندھڑ جاگرن کے ذریعے BJP کے عہدیداران نے ساترا دیولائی علاقے کے ساکنان کو 23 مئی کو شہر میں نکالے جا رہے جل آکروش مورچہ میں شامل ہونے کی دعوت دی۔ یہ گوندھڑ جاگرن BJP مہیلا اگاڑی کے ریاستی سیکرٹری سویتا کلکرنی اور لکشمن شندے کے اشتراک سے منعقد کیا گیا۔ سنیچر کے دن BJP کے عہدیداران نے ساتارا دیولائی کے چوراہوں اور کھلے میدانوں میں گوندھڑ جاگرن کے تحت گانے گاتے ہوئے علاقے کے ساکنان سے 23 مئی کو شہر میں نکالے جا رہے جل آکروش مورچے میں شامل ہونے کی اپیل کی۔ اس موقع پر سویتا کلکرنی نے کہا کہ ساتارا دیولائی علاقے کو میونسپل حدود میں شامل ہوئے ایک لمبا عرصہ بیت گیا ہے، مگر اب تک AMC انتظامیہ نے ساکنان کو بنیادی سہولیات فراہم کروانے کے لیے کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ نہ تو یہاں پانی فراہمی کا کوئی انتظام ہے، نہ ہی یہاں پختہ سڑکیں تعمیر کروائی گئی ہیں۔ علاقے کے ساکنان کو قیمت ادا کر کے پانی کے جار خریدنا پڑتے ہیں۔
बोर का पानी भी ख़त्म हो गया है। एएमसी इंतज़ामिया की जिम्मेदारी थी कि वो यहाँ मुफ्त में पीने के पानी का इंतज़ाम करवाती, मगर ऐसा कुछ नहीं किया गया। इसके बरक्स इस इलाके को नज़रअंदाज कर दिया गया है। साबिक़ वज़ीर आला ने 1680 करोड़ रुपयों की लागत से नई वाटर सप्लाई स्कीम को मंजूरी दी थी और उसी स्कीम से सातारा देवलाई इलाके को पानी सप्लाई किया जाना था, मगर बरसरे इक़्तिदार सियासतदानों ने ये स्कीम रोक ली है, जिसके सबब यहाँ के साकिनान बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। गोंधड़ जागरण प्रोग्राम में शामिल ख़वातीन ने पानी के खाली हंडे औंधे मारकर बरसरे इक़्तिदार पार्टियों की जानिब से की जा रही सियासत की मजम्मत की। इस मौके पर बीजेपी महिला आघाड़ी की रियासती सेक्रेटरी सविता कुलकर्णी, बीजेपी एससी मोर्चा के नायब शहर व जिला सदर लक्ष्मण शिंदे, प्रवीण कुलकर्णी, स्वर्णा शिंदे, राहुल देशमुख, अजय पारखे, एडवोकेट गणेश मस्के, सुबोध शिंदे और दीगर मौजूद थे। येत्या 23 तारखेला माननीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेब संभाजीनगराचा जो आक्रोश पाण्यासाठी चाललेला आहे, गेल्या 2 वर्षापासून पाणी नसून नाही तर पाणी असून जनतेचा छळवा जो चालू केलेला आहे, त्यासाठी जन आक्रोश हे आंदोलन आम्ही छेडत आहे आणि त्यासाठी आम्ही हंडा पालथा घातलेला आहे। ह्या हंड्यात पाणी कधी पडणार आणि जर पाणी पडलं नाही तर ह्या भैरव सरकारला जागा दिल्याशिवाय आम्ही राहणार नाही आणि आमच्या नळाला पाणी आल्याशिवाय आम्ही शांत राहणार नाही। मागे 2 वर्षापासून साताऱ्याला पाणी देतो, MIDCतून देतो, जलवाहिनी करतो आणि 1680 कोटी 1 रुपया न भरण्यासाठी यांची लायकी नाही आणि न भरता सरकारचा पैसा वापस पाठवून जनतेचा छळ जो उभा केलेला आहे, त्या छळाला उत्तर ह्या तिघाडी सरकारला द्यावंच लागेल। नाही दिलं तर स्वतःला खुर्ची खाली केल्याशिवाय आम्ही शांत बसणार नाही। मागील सरकारने महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेब यांनी सातारा देवळाईसह संभाजीनगर हे पाणी मुक्त म्हणजे सर्वांना फ्री पाणी मिळालं पाहिजे आणि हा अतिशय जिव्हाळ्याचा विषय असून यासाठी 1680 कोटी रुपयाची योजना ही तातडीने मंजूर केली होती आणि ती मंजूर केलेली योजना ताबडतोब कार्यान्वित व्हावी यासाठी ते काम तातडीने प्राधिकरणात येऊन 55 दिवसामध्ये त्याची पूर्ण परमिशन सगळ्यांची परमिशन घेऊन ते प्राधिकरणाला काम दिलं होतं आणि 2022-23 पर्यंत ही योजना पूर्ण होईल अशी अपेक्षा होती। परंतु पुढील काळामध्ये सरकार बदलल्यानंतर आत्ताच्या सरकारने ही योजना रखडवली। 1680 कोटी रुपयाची योजना ही पूर्ण केली नाही, कारण काय तर क्रेडिट भाजपला जाईल म्हणून या क्रेडिटच्या विषयासाठी पूर्ण संभाजीनगरच्या नागरिकांना वेठीस धरलेला आहे आणि त्या 1680 कोटीची योजना का रखडली याचा जाब विचारण्यासाठी येत्या 23 तारखेला देवेंद्र फडणवीसजी आमचे माजी मुख्यमंत्री हे येऊन जाब विचारणार आहे आणि त्या कार्यक्रमाच्या पूर्वतयारीसाठी आम्ही सातारा देवळाई मंडपामध्ये ठिकठिकाणी या जनजागृतीचे कार्यक्रम या ठिकाणी घेत आहे। साबिक़ वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस के जलसे आम से पहले शहर भर और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर के सामने महंगाई के खिलाफ पोस्टरबाजी की गई है। यहाँ रहे कि आइंदा दिन शहर औरंगाबाद में साबिक़ रियासती वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस का एक इजलास आम होने जा रहा है। भाजपाई कारकुनान और लीडरान इस जलसा आम की तैयारियों में लगे हुए हैं। ऐवान असेंबली में हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा फडणवीस अपने इस जलसा आम में रियासती सतह के उमूर और शहर औरंगाबाद के पानी फराहमी के मसले पर आघाड़ी सरकार पर हल्ला बोल करेंगे और इन मौज़ूआत को कारपोरेशन के चुनाव के नुक़्ते नज़र के तहत भुनाने की कोशिश करेंगे। ताहम फडणवीस व भाजपा मुखालिफ पार्टियों व कारकुनान ने इस जलसे आम से पहले ही शहर में कुछ इस तरह की पोस्टरबाजी की है कि हमने पानी पट्टी निस्फ पर ला छोड़ी है, क्या तुम गैस के भाव आधे पर लाओगे। बहरकैफ देखा ही जा रहा है कि इस जलसे आम से पेशतर शहर में शिवसेना भाजपा में पोस्टरबाजी की जंग शुरू हो गई है। पानी जैसे संगीन मसले को हल करने के लिए मुत्तहदा तौर पर कोशिशें करने की ज़रूरत है, लेकिन इस तरह से न करते हुए शिवसेना और बीजेपी के कायदीन उस पर सियासत करने लगे हैं, जो गलत है। नई वाटर सप्लाई स्कीम को रूबे अमल में लाने के लिए दरपेश रुकावटें दूर करने के लिए सभी आगे आएँ, ये मशवरा साबिक़ कारपोरेटर कैलाश गायकवाड़ ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए दिया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि आज शहर में पानी का जो मसला पैदा हो गया है उसके लिए म्यूनसिपल अफसरान की गलत मनसूबाबंदियाँ और बरसों से बरसर इख्तिदार शिवसेना बीजेपी ही जिम्मेदार हैं और अब जैसे ही म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के आम इंतखाबात आने वाले हैं, अवाम को गुमराह करके उन्हें अपनी जानिब राग़िब करने के लिए पानी पर सियासत की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि पैरेलल पाइपलाइन प्रोजेक्ट की नाकामी के लिए भी यही लोग जिम्मेदार हैं और इस स्कीम के सबब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का
जो करोड़ों रुपयों का माली नुकसान हुआ है उसके लिए यहाँ के अफसरान जिम्मेदार हैं, लिहाजा उसकी जांच करके इन लोगों से ये रकम वसूल की जानी चाहिए। कैलाश गायकवाड़ ने सहाफ़ियों को बताया कि 1680 करोड़ रुपयों की लागत से जो नई स्कीम शुरू की गई है वो बहुत ही सुस्त रवि से जारी है, जिसकी वजह से ये स्कीम आइंदा 5 साल से कबल मुकम्मल होना मुमकिन नहीं है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मुख्तलिफ सरकारी महकमों की NOC लिए बगैर ही इस काम का वर्क ऑर्डर जारी किया गया है। पहले इन महकमों से NOC हासिल करने की फ़िक्र की जाए। इसी तरह नई स्कीम के मुकम्मल होने तक मुतबादल के तौर पर DMIC की पाइपलाइन से परदरी डैम में पानी फराहम करवाया जाए और 1 TMC की गुंजाइश वाले इस परदरी तालाब से सातारा देवलई को पानी फराहम करवाया जाए। शहर से मुत्तसिल मौजूद छोटे व मीडियम प्रोजेक्ट्स जिसमें सुखना, प्रवरी, टेम्भुरनी, सांजूड़ और लहुकी शामिल हैं, उन्हें मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। कैलाश गायकवाड़ के मुताबिक यकुमता 15 जून के दरमियान मराठवाड़ा बहुजन विकास आघाड़ी की जानिब से शहर में आवामी बेदारी मुहिम चलाई जाएगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रमेश जायभाई, सचिन गंगौने, महबूब चौधरी, शेख अख्तर, विशाल नादकर, विजय पट्टेकर, संजय महाजन और गोविंद चौहान भी मौजूद थे। सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे जी 1680 कोटीची जलवाहिनी आहे त्या जलवाहिनीचं काम व्हावं आणि शहरातल्या नागरिकांना पाणी मिळावं हा सगळ्यात प्रमुख मुद्दा होता। 1680 कोटीची जी जलवाहिनी मंजूर झालेली आहे तिची वर्क ऑर्डर होऊन जवळपास 1.25 वर्ष झालं, उद्घाटन झालं, परंतु प्रॅक्टिकल तिचं कामाला सुरुवात झालेली नाही। ज्या संतगतीनं तिचं काम सुरू आहे तर या संतगतीमुळे कमीत कमी या योजनाला पूर्ण होण्यासाठी 5 वर्ष लागतील। ही योजना हे निदर्शनं मोर्चे केल्यापेक्षा, हे राजकारण केल्यापेक्षा जे काही शिवसेना भारतीय जनता पार्टीचा नेहमी भाषणामध्ये एक अजेंडा असतो की बाबा आम्ही 80% समाजकारण करतो, 20% राजकारण करतो, तर याने समाजकारण म्हणून याने दोन्ही पक्षानं, सगळ्या पक्षांनी एकत्र येऊन समांतर पाणी पुरवठा योजनेसाठी एकत्र बसून ती योजना करावी, त्याच्यात राजकारण करू नये। काय करणार आहात यासाठी आमच्या पक्षाची भूमिका आहे का ही जी काही समांतर पाणी पुरवठा योजना कार्यान्वित होण्यासंदर्भात ज्या काही याच्यामध्ये काही ज्या 3-4 NOC मिळालेल्या नाही त्या NOCच्या संदर्भात माननीय राज्यपालाला आम्ही निवेदन देणार आहोत की हे NOC लवकर मिळाल्या पाहिजे आणि NOC मिळून जे काही समांतर पाणी पुरवठा योजनेचं काम आहे जे संतगतीनं चालू आहे त्या संबंधित गुत्तेदाराला बोलून त्याला काम करण्यासाठी परावृत्त करावं आणि ते जलवाहिनीचं काम जेवढा फास्ट होईल तेवढं करावं। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। तमाम इंसानों की भलाई के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुक़द्दस माह रमज़ान में कुरान करीम नाजिल फरमाया। इस आसमानी किताब की जो तालीमात हैं वही तालीमात संतों ने भी दी हैं। इन ख्यालात का इजहार जमात इस्लामी हिंद औरंगाबाद के नाज़िम आला इंजीनियर वाजिद क़ादरी ने किया। वो गुज़िश्ता शाम नौखंडा में जमात इस्लामी हिंद औरंगाबाद की जानिब से मुनक़िदा ईद मिलन प्रोग्राम से मुखातिब थे। जमात इस्लामी हिंद औरंगाबाद की जानिब से मुनक़िदा इस तक़रीब में रियासती वज़ीर ममलिकत अब्दुल सत्तार, MP इम्तियाज़ जलील, ज़िला कलेक्टर सुनील चौहान, डिप्टी कमिश्नर GST योगेश नेतनकर, जावेद मुकर्रम सिद्दीकी, एडवोकेट राम बाहिती और दीगर मुअज़्ज़ज़ शख्सियात स्टेज पर विराजमान थीं, जिनका जमात इस्लामी हिंद औरंगाबाद की जानिब से पुरतपाक इस्तक़बाल किया गया। इसके बाद मेहमानों ने सभी हाज़रीन को ईद की मुबारकबाद पेश करते हुए मुक़द्दस माह रमज़ान की अहमियत से वाकिफ़ करवाया। इसी तरह कुरानी तालीमात के हवाले से कौमी यकजहती के फ़रोग़ देने पर ज़ोर दिया गया और अमन के पैगाम को, जो कि सूफ़ी संतों का पैगाम है, उसे आम करने का मशवरा दिया गया। इस प्रोग्राम में अमायदीन शहर बड़ी तादाद में शरीक हुए, जिनकी ज़ियाफ़त शीरखूर में से की गई। जोडणारे जे मुद्दे आहेत त्याच्यावर नक्की थोडक्यामध्ये काही गोष्टी आपल्या समोर ठेवेल। सर्वात महत्त्वाचं की ज्याला अल्लाह म्हटलं गेलं, त्याला ईश्वर म्हटलं गेलं, त्याला तुकाराम महाराजांनी भगवंत म्हटलेलं आहे, ज्याला ज्योतिराव फुलेंनी निर्मिका असं म्हटलेलं आहे, तो कोणी वेगळा नाही। ही ती दिव्य शक्ती जो या ब्रह्मांड ज्यानं निर्माण केलं, जो आपल्या सर्वांचा निर्माता आहे, त्याला अल्लाह म्हटलं गेलं। आज लोक अल्लाहच्या नावावर भांडत आहेत, ईश्वराला आपण ओळखत नाही, त्याच्या नावावर भांडत आहेत। तर तो अल्लाह त्यानं आपल्या सर्वांची निर्मिती केली, तो कोणी वेगळा नाही, तो कोणी हिंदूंचा वेगळा नाही, मुसलमानांचा वेगळा नाही, तर त्यानं आपल्याला जीवन दिलं आणि जगामध्ये आपण कसं राहावं, कसं वागावं यासाठी धर्म दिला। माणूस म्हणून माणसाच्या ज्या काही गरजा होत्या त्या प्रत्येक गरजा त्यानं पूर्ण केल्या आणि कसं राहावं, कसं वागावं यासाठी त्यानं धर्म दिला आणि हाच धर्म घेऊन जगाच्या कानाकोपऱ्यामध्ये पैगंबर आले आणि कोणता नवीन संदेश दिला नाही।
हे सांगितलं गेलं की प्रथम पुरुष जो या धर्तीवर आला त्याला आदम अलैहिस्सलाम म्हटलं गेलं आणि त्यांची पत्नी हव्वा, त्याच्यापासूनच जे सर्व जोडपं होतं ते प्रथम जोडपं, त्याच्यापासूनच ही मानवता आणि इन्सानियत हे चालवली गेली आणि तुम्ही सर्व एका कुटुंबाचे सदस्य आहात, हा संदेश याच्या मार्फत देण्यात आला. यहाँ बैठने के बाद में सब अपनी अपनी राय पेश कर रहे थे. सबों ने कुरान से लेके पोथी से लेके पादरी साहब ने तो शिवाजी महाराज और महात्मा ज्योतिराव जी फुले और उन्होंने लिखा हुआ और उनकी सारी चीजें इतनी बताने की कोशिश की कि इतना अच्छा मुझे लगता है कि इसके बाद जमात इस्लाम की तरफ से एक व्याख्यान रखो और वो व्याख्यान कम से कम एक दिन का होना चाहिए, बीच में 2 घंटे खाने को. और पहले जो सुनने वाले पहले सबके रहे उन्होंने चले जाना, दूसरे आए वो नए बैठना, तो फिर आसानी से पूरा सही चीज सबको मालूम होगी. ये सब शीरखुरमा पीने के लिए आए, ईद मिलन. अभी हमने यहाँ अपने डिग्निटरीज को बुलाकर पूरे एहतमाम के साथ मराठी में कुरान मजीद दिया और जाहिर है कि इस बात की दरख्वास्त है कि वो इसको जरूर पढ़े. अल्लाह की ये किताब हमसे बहुत कुछ कहती. मैंने अभी आपको सूरह असर की आयतें सुनाई जिसमें अल्लाह ताला ये इरशाद फरमाते हैं कि ज़माने की कसम इंसान बड़ा खसारे और घाटे और टोटे में है, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाएं, अच्छे काम करें, एक दूसरे को हक की नसीहत करें और सब्र की तरकीब करें. जिन लोगों में ये 4 क्वालिटीज होंगी भाइयों और बहनों, वही एक रिस्पेक्टफुल लाइफ यहाँ गुजार सकेंगे और कल क़यामत के दिन कामयाब हो सकेंगे. एक सामाजिक दायित्व है, समझ लीजिएगा, हम सबकी जिम्मेदारी ये है. और हमने बहुत सारे उलमाए किराम को और आज जमात इस्लामी के इस प्रोग्राम के जरिए भी मैं ये अपील करना चाहूंगा कि जुम्मे के खुतबे के दौरान इस बात के ऊपर बात होने की जरूरत है, इस बात के ऊपर चर्चा होने की जरूरत है कि क्यों नौजवान जो है वो नशे की लत के अंदर इतनी तरह से बुरी तरीके से वो शामिल हो रहा है. मारने वाला मरने वाला दोनों भी नशे के अंदर हो रहे हैं. तो ये जो है बहुत ही एक संजीदा मुद्दा है जिसके ऊपर हम सबको साथ में मिलकर आने की जरूरत है. मैं जमात इस्लामी हिंद के और खासतौर से वाजिद साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि जब भी कोई सामाजिक मुद्दा आता है ये जमात बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती ही है. और आज भी जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है एक ऐसे वक्त के अंदर जहां पर मजहबों के बीच में, समाजों के बीच में, जाति धर्म के बीच में दरारें और दीवारें पैदा करने की कोशिश की जा रही है. ये इस मुल्क की तहजीब है, इस मुल्क की संस्कृति है कि हम लोग त्योहार मनाते कई सालों से जो आ रहे हैं, उस तहजीब का ही हिस्सा है कि हम ईद सब साथ में मिलकर मनाते हैं. और दिवाली हो, दशहरा हो, गणपति का त्योहार हो, हम सभी लोग किसी भी जाति धर्म का त्योहार हम साथ में मिलकर मनाते. लेकिन आज कहीं ना कहीं ये जो दरारें और दीवारें पैदा की जा रही है, क्यों की जा रही है, कैसे की जा रही है, हम अच्छी तरह से वाकिफ होते हैं. तो ऐसे जब प्रोग्राम्स होते हैं तो यकीनन ये प्रोग्राम सिर्फ शीरखुरमे का प्रोग्राम नहीं होता है कि यहाँ पर आए और हमने शीरखुरमा पिए और चले गए. ये दिलों को जोड़ने का प्रोग्राम होता है. जमात इस्लामी हिंद पैठन यूनिट की जानिब से भी 3 मकामात पर ईद मिलन तकरीबात मुनक़िद की गईं, जिसमें अहमदनगर से आए डॉक्टर सैयद साजिद ने कहा कि कुरान मजीद रहती दुनिया तक हर दौर के लिए किताब हिदायत और किताब रहनुमाई है. आया रहे कि कोरोना की जानलेवा वबा के सबब 2 साल बाद इस मरतबा जमात इस्लामी हिंद ने हस्ब रिवायत शहर पैठन के तमाम अहलियान के लिए ईद मिलन की तकारीब मुनक़िद की, जिसमें एक प्रोग्राम पैठन पुलिस थाना में भी रखा गया था. इस प्रोग्राम में खिताब करते हुए अहमदनगर से आए मुकर्रर डॉक्टर सैयद साजिद ने शुरका की रहनुमाई की और अमन व यकजहती का पैगाम दिया. नीज़ रोज़ा व ईद उल फितर का मकसद भी बतलाया. इस मौके पर पुलिस इंस्पेक्टर किशोर पवार ने फरमाया कि आज पूरे मुल्क में तखरीब पसंद अनासिर इंसानों के बीच तफरक़ा पैदा करने में लगे हुए हैं. ऐसे माहौल में अमन का संदेश और इत्तेहाद का पैगाम लेकर जमात इस्लामी की जानिब से ये ईद मिलन तकारीब मुस्बत इक़दामात हैं. इस तकरीब की निज़ामत एडवोकेट इमरान ने की और रस्म शुक्रिया जमात के मकामी ज़िम्मेदार शेख ज़ाकिर ने अदा किया.
اسی طرح ایک تقریب عید ملن پیٹھن کے سرکاری اسپتال میں بھی رکھی گئی تھی۔ اس تقریب کی صدارت اسپتال سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر چوہان نے کی، جبکہ اس موقع پر بھی مقرر خصوصی ڈاکٹر سید ساجد و دیگر نے رہنمائی کی۔ ڈاکٹر ساجد نے اسلام کا پیغام امن پیش کیا اور قرآن کریم کو ایک کتاب ہدایت و انسانوں کی رہنمائی کی کتاب بتلایا۔ ان تینوں تقاریب میں شہر بھر کے تمام طبقات کے خاص و عام اور نامور افراد، صحافتی نمائندے اور عوامی رہنما و عمائدین موجود تھے۔ ناظرین، ہمیشہ پرہجوم رہنے والے ہفتے واری اتوار کے بازار میں آج سناٹا چھایا رہا۔ کہا جا رہا ہے کہ 23 مئی کو شہر میں نکالے جا رہے جل آکروش مورچہ کے سبب شہریان اور تاجروں نے آج بازار میں آنے سے گریز کیا۔ ناظرین، اورنگ آباد میونسپل کارپوریشن کے عام انتخابات کے پیش نظر شہر میں سیاسی سرگرمیاں شروع ہو چکی ہیں اور دھرنے، آندولن، جلسے اور جلوس میں اضافہ ہو گیا ہے۔ سیاسی جماعتوں کے اعلیٰ قائدین کا اورنگ آباد میں آنا جانا شروع ہو گیا ہے، مگر ان سیاسی جلسے جلوس اور دھرنے آندولن کا اثر یہاں کے کاروبار پر پڑتا دکھائی دے رہا ہے۔ جعفر گیٹ مونڈھا میں ہر اتوار کو ہفتواری بازار لگایا جاتا ہے، جس میں گاہکوں کا ہجوم رہتا ہے اور پیدل چلنے کے لیے بھی راستہ نہیں رہتا، مگر آج اس بازار میں سناٹا چھایا رہا۔ اطراف کے دیہاتوں سے آنے والے تاجروں کے ساتھ شہریان نے بھی آج ہفتواری بازار میں جانا مناسب نہ سمجھا، جس کی وجہ سے تاجر مایوس دکھائی دیے۔ آئندہ میونسپل کارپوریشن الیکشن میں ہمارا ٹارگٹ ممبئی مہانگر پالیکا ہے اور ہم بھارتیہ جنتا پارٹی کے ساتھ مل کر شیو سینا کو مات دیں گے۔ ان خیالات کا اظہار آر پی آئی رہنما و مرکزی वजीर रामदास आठवले ने नांदेड में एक प्रेस कॉन्फरन्स के जरिए किया। आम्ही आता विरोधी पक्षामध्ये आहोत। 2024ची जी लढाई आहे ती किंवा 2024ची मॅच जिंकायची अशा जिद्दीने आम्ही कामाला लागलेलो आहोत आणि माझा रिपब्लिकन पक्ष जो आहे हा देवेंद्र फडणवीस आणि बीजेपीच्या पाठीशी ताकदीने उभा राहणार आहे। येणाऱ्या महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकांमध्ये माझा पक्ष हा बीजेपी सोबत राहणार आहे आणि अनेक जिल्हा परिषदा अनेक महानगरपालिका आम्हाला जिंकायच्या आहेत। फक्त आमचं मुंबईचं टार्गेट आहे। मुंबईमध्ये या वेळेला शिवसेनेला हरवायचंच अशा पद्धतीचं प्लॅनिंग आमचं आहे। बऱ्याच वर्षामध्ये शिवसेना ही बीजेपीच्या पाठिंब्यावर सत्तेवर राहिली आणि रिपब्लिकन पक्षाचाही पाठिंबा बीजेपीला मिळाला होता 2012 मध्ये आणि त्यामुळे मनसेचं मोठं आव्हान असून सुद्धा आरपीआयच्या पाठिंब्यामुळं शिवसेनेला बीजेपीला त्या ठिकाणी सत्ता मिळाली होती। आता मागच्या निवडणुकीमध्ये तर जवळजवळ 82 जागा या बीजेपीच्या निवडून आल्या होत्या आणि आता आम्हाला 115 जागांची आवश्यकता आहे। 118-19 जागांची आवश्यकता आहे। त्यामुळे नक्कीच आमचा प्रयत्न आहे की या वेळेला मुंबई महानगरपालिका ही शिवसेनेच्या हातातून हिसकावून घ्यायची आणि मुंबईचा जो विकास आहे तो विकास हा जो रखडलेला विकास आहे तो मुंबईचा विकास करायचा। मुंबईच्या झोपडपट्टी आहेत, मुंबईचं पर्यावरण आहे, मुंबईचे रस्ते आहेत, अशा पद्धतीनं मुंबईचा व्यापार आहे, या सगळ्याला प्रोत्साहन द्यायचं अशा पद्धतीची आमची भूमिका है। अजंता पुलिस ने अपनी हुदूद में गैर कानूनी कारोबार पर शिकंजा कसने के लिए खुसूसी मुहिम शुरू कर रखी है, जिसके तहत मुख्तलिफ मकामात पर मटके के अड्डे और जुव्वे के अड्डों पर छापामारी की गई। पुलिस ने अपनी इस मुहिम के तहत ताल्लुका सिल्लोड़ में अजंता पुलिस थाना की हुदूद में वाक़ अमसरी में मटका नामी सट्टे और पानबड़ोद में एक गैर कानूनी देशी दारू कारोबारी के खिलाफ कार्रवाई की है। अमसरी में मारे गए छापे में माविन पुलिस इंस्पेक्टर अजीत विस्पुते, हेड कांस्टेबल अकरम पठान, बाबा चौहान, अरुण गाड़ेकर, संदीप जाधव साबले और राममाली व दीगर ने मटके का अड्डा चलाने वाले रंगनाथ कमड़ूबा भूटकर को रंगे हाथ धर लिया और उसकी तहवील से 2880 रुपये मालियत का जुए खाने का साजो सामान जब्त कर लिया। उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इसी तरह तालुके के दूसरे मजाफाती गांव पानबड़ोद में संतोष केशवराव दौड़ को गैर कानूनी तरीके से देशी दारू बेचते हुए धर लिया गया और उसकी तहवील से 980 रुपये कीमत की शराब की
14 बॉटल जब्त करके उसे भी हिरासत में ले लिया गया। शरनापुर इलाके में रुकन असेंबली संजय शिरसाट के इख्तियारी फंड से मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया गया। इस मौके पर कई सियासी समाजी शख्सियात भी मौजूद थीं। रुकन असेंबली संजय शिरसाट के फंड से किए जाने वाले इन कामों में शरनापुर में गैरान ज़मीन के करीब वीर शैव लिंगायत समाज की शमशान भूमि की हिफाजती दीवार और गाँव में सीमेंट रास्तों की तामीर के लिए नामवर कायदीन के हाथों भूमि पूजन किया गया। इस मौके पर रुकन असेंबली संजय शिरसाट, अंबादास मस्के, संतोष आमले, बप्पा दलवी, नायब सरपंच वैभव नलावड़े, ग्राम सेवक NK रावते, सोमनाथ कान्हेरे, दौलताबाद के सरपंच पवन गायकवाड़, केसापुरी के साबिक सरपंच रामभाव सुरासे और दीगर अहम शख्सियात खुसूसी तौर पर मौजूद थीं। बिड़किन चीतेगांव रोड पर हादसा जैसे रोज का मामूल बन गए हैं। इस बार भी किसी अनजान गाड़ी की जद में आ जाने के सबब एक शख्स की जगह पर ही मौत हो गई। यह हादसा तालुका पैठन के चीतेगांव बिड़किन रोड पर वाक़ वीडियोकॉन कंपनी के सामने सुबह तकरीबन 5 बजे के करीब पेश आया। हादसे में इस सनती इलाके की कंपनी RL कंपनी में काम पर जा रहे मजदूर को किसी नामालूम गाड़ी ने टक्कर मार दी। महलूक मजदूर का नाम विश्राम सिंह यादव बतलाया गया है, जो उत्तर प्रदेश का मुतवत्तिन था और यहाँ रोजी रोटी कमाने चीतेगांव ही में मुकीम था। टक्कर मारने वाली गाड़ी का ड्राइवर गाड़ी समेत मौके से फरार हो गया। बिड़किन पुलिस थाना के मुलाजिमीन ने मौके पर पहुंचकर मकामी अफराद की मदद से लाश बिड़किन के देही अस्पताल पहुंचाई। पोस्टमार्टम किया गया और पुलिस ने हादसे का इंदराज कर लिया है। मजीद जाँच माविन इंस्पेक्टर संतोष माने की रहनुमाई में पुलिस एहलकार साड़वे कर रहे हैं। हिंगोली सेनगांव हाईवे पर गुज़िश्ता 15 दिनों में चौथा भयानक हादसा पेश आया है, जिसमें एक कार और ऑटो रिक्शा के दरमियान हुए तसादुम में एक जोड़ा हलाक हो गया। ये हादसा गुज़िश्ता रोज़ पेश आया। जिला हिंगोली में इन दिनों जैसे हादसात का सीरियल ही जारी है और मामूल बन गए इन हादसात में इंसानी जानें तल्फ हो रही हैं। 20 मई को सेनगांव तालुके में हुए हादसे में टेम्पो कार की टक्कर में एक शख्स हलाक हुआ था कि इसके दूसरे ही दिन 21 मई को सेनगांव हिंगोली रोड पर ब्रह्मपुरी फाटा पर फिर एक भयानक हादसा रूनुमा हुआ और हिंगोली की सिमत जा रही कार और एक ऑटो रिक्शा बाहम मुतज़ादिम हो गए। इस हादसे में एक मियाँ बीवी अंकुश साहेबराव साबले और अनुराधा अंकुश साबले साकिन लिबाड़ा हुडी मौके पर ही फौत हो गए। मज़कूरा कार में सवार एक पुलिस सिपाही सुभाष चौहान भी ज़ख्मी हुआ है। ये कार MH26 BC 7449 हिंगोली की जानिब से शेनगांव जा रही थी। इसी दौरान सामने से आ रहे ऑटो ड्राइवर का ऑटो पर से तवाज़ुन टूट गया और ये हादसा रूनुमा हो गया। मुताल्लिका पुलिस थाना के इंस्पेक्टर नागरे, PSI RG कौठे, जमादार BG डौले, महाजन पर मुश्तमिल स्क्वाड मौके पर पहुंचा और ज़रूरी राहत व बचाव के इंतजाम किए। काम से निकाल दिए गए एक मुलाजिम के वालिद व दीगर 2 अफराद ने बजाज नगर के अष्टविनायक हॉस्पिटल में हंगामा खड़ा किया और वहां तोड़फोड़ की। हंगामा कर रहे मुअत्तलशुदा मुलाजिम के बाप और दीगर 2 अफराद ने अस्पताल के डॉक्टर और मुलाजिमीन से भी बदतमीजी और गाली गलौज की। नीज इल्ज़ाम आयद किया कि उसके बेटे को काम से निकाल तो दिया गया मगर उसके पैसे नहीं दिए गए। आया रहे कि अष्टविनायक हॉस्पिटल में लैब व एक्सरे टेक्नीशियन के बतौर सुरेश जाधव नामी मुलाजिम बरसर खिदमत था। दौरान कार उसने एक खातून मुलाजिमा से छेड़खानी के शुबे में अस्पताल इंतज़ामिया ने अस्पताल की बदनामी से कबल ही उसे काम पर से निकाल दिया। ताहम काम पर से निकाले जाने के वक्त उसकी 2.5 माह की तनख्वाह न दिए जाने का इल्ज़ाम सुरेश के वालिद SN जाधव ने आयद किया और कहा कि तनख्वाह भी नहीं देते और उल्टी बदनामी कर रहे हैं। SN ने अपने साथ लाए 2 अफराद के साथ मिलकर डॉक्टर मुलाजिमीन से मारपीट और धक्का मुक्की करने और अस्पताल में तोड़फोड़ करने की शिकायत पुलिस थाना MIDC वालूज में दाखिल की गई तो पुलिस ने तीनों मुलजिमीन को तहवील में ले लिया। इस उदम मचाने और तोड़फोड़ की सारी सरगर्मी CCTV में कैद हो जाने और मौके पर ही पुलिस को इत्तला देने के बावजूद पुलिस के बरवक्त न पहुंचने की बात अस्पताल इंतज़ामिया ने कही है। सर, मी संजय यशवंत जाधव, गोविंदपूर तांडा तालुका अंबड जिल्हा जालना. माझा मुलगा सूरज संजय जाधव अष्टविनायक हॉस्पिटलमध्ये काम करत असताना माझ्या मुलाचं 3 महिन्याचं पेमेंट याने दिलं नाही आणि जेव्हा पेमेंट मागायला माझा मुलगा आला ना
याने माझ्या मुलाला पोलीस स्टेशनची भीती दाखवली आणि ते माझा मुलगा भीतीपोटी 8 दिवस झाले मुलगा माझा घरी आलेला नाही. आता मग आम्ही याला पेमेंट मागायला आलो. आम्हाला याने काय केलं माहिती आहे का, कॅबिनमध्ये या तुमचं पेमेंट घेऊन जा. आणि आतमध्ये गेल्यानंतर याने काय केलं माहिती आहे, आमच्यावर हात उगारला. याने आम्हाला हात उगारलाय. एक मिनिट समजू, याने आमच्यावर हात उगारलाय. आता आम्ही पेमेंट मागावं का हात उगारून घ्यावं ते तुम्ही सांगा सर. खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर एम्पिरिकल डाटा जमा करने रियासती हुकूमत का तश्कील करदा समर्पित कमीशन आज पहुंचा औरंगाबाद। पसमानदा तबकात की मुख्तलिफ तंजीमों और सियासी जमातों के वफूद ने की कमीशन से मुलाकात और ओबीसी रिजर्वेशन की वकालत करते हुए पेश किए मेमोरेंडम। बीजेपी की जानिब से 23 मई को शहर में निकाला जा रहा है जल आक्रोश मोर्चा। गोंधड़ जागरण के जरिए शहरियान को मोर्चे में शामिल होने की दी गई दावत। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अतराफ और शहर भर में शिवसेना ने भी महंगाई के खिलाफ लगा दिए पोस्टर्स। कौमी यकजहती के फरोग के मकसद से ईद मिलन तकरीबात का सिलसिला जारी। जमात इस्लामी हिंद औरंगाबाद की जानिब से भी शहर में मुनक़्क़द किया गया प्रोग्राम। सियासी कायदीन और सरकारी आला अफसरान के अलावा अमायदीन शहर हुए तकरीब में शरीक और बंदगान तौहीद को दी ईद की मुबारकबाद। और बिड़किन चितेगांव सड़क बन गई हादसात की आमाजगाह। फिर किसी अनजान गाड़ी की जद में आ जाने के सबब एक शख्स की मौत। वाक़े गांव वालों में पाया जा रहा है गम गुस्सा। केस दर्ज, तहकीकात जारी। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।